বুবারা ভোট রুই রাজেশ দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরে দে 12 তারিখে পদ্ম বুবারা ভোট রুই রাজেশ দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরে দে ও বুকুক চা খরা দে পদ্ম বুবারা ভোট দে ও তা হুক চা খরা দে বিজেপি নো ভোট দে ও তা হুক চা খরা দে বিজেপি ও ভোট দে পারা সালাইকা বিজেপি ফাইকা পারা সালাইকা বিজেপি ফাইকা দুগান পাড়া সালাইকা বিজেপি ফাইকা সূর্য পুরা সালাইকা বিজেপি ফাইকা মানে পুরান রাজেশ দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরে দে কামে লামা কাহাম তুই কাহাম দড়ি কাহাম মান নয় রাজেশ দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরে দে 12 তারিখে পদ্ম বুবারা রানী বাগে রাজেশ দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরে জাতি দফা সুংব মারি ও বুট নয় পদ্ম বুবারা ভোট দে 12 তারিখে সুংব মারি ও বুট নয় পদ্ম বুবারা ভোট দে আসো কোনো ক্ষতি করে নাই কোনো নাই লাংনাय मासिने लायनाय आंबो आइबो फांता अ बे अंकलाथ' नों नासि बासि অপশন বড় না अ ওয়ালাইকুম সালাম দে तेसे बस्ताव फेरिवा yang kane या हरिया सामदा आखन फरन मासिने hamdi gayang di दा तो काय तोर थरे तो बनाय কেমন আছেন तो बनाय Allah কেমন আছেন আছে মোটামুটি ভোটার কতজন বাড়িতে আছে ঘর 3 তারা ঘর আছে 4 এই ঘরে এই পরিবার ছয়জন আছে আর 6জন এই বাইত আছে 2 জন এরপরে এই বাইত আছে আর 7 জন না হ্যাঁ 10টা আছে বেটা আরো বেশি আছে ভাতা পাননি 2000 টাকা আর কি পান 5 কেজি করে চাল পাইতেছেন হ্যাঁ পাইতাছি পাট্টার টাকা পাননি 6000 টাকা না তা দেনা বুঝছি ঠিক আছে রেট দিছে এই আসলে আমরা তো 12 তারিখ ভোট দিয়ে ওনারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে দুইজন ঠিক আছে দুইজনেরই করবেন ভোট দেওয়ার কথা দেখেন মোদিজি সারা ভারতবর্ষের লিগেই অনেক কিছু করতেছে আজকে দেখেন পাকিস্তান কোন আর সৌদি আরব কোন সবাই কিন্তু মুদি কয় উনি যে এখন বিশ্বের নেতা শুধু ভারতবর্ষের নেতা না আপনারা নিউজ দেখেন বিভিন্ন মুসলমান কান্ট্রিগুলি এখন মুদিময় হয়ে রয়েছে সবাই মোদিজির মতো লিডার চাইতেছে বিশ্ব তাকায় থাকে আমাদের মোদিজির দিকে তো এখন মোদিজি আমরা কেন্দ্র আমাদের সরকার রাজ্য আমাদের সরকার এখন এডিসিতে যদি আমরা নিজের সরকার না গঠন করতে পারি তাহলে আমরা সঠিকভাবে এডিসির উন্নয়ন করতে পারতেছি সেই কারণে মোদিজি এইবার কোনো অ্যালায়েন্সে না গিয়া আমাদের ডাইরেক্ট ক্যান্ডিডেট দিছে রাজেশ দেববর্মাজিরে তো আমরা 12 তারিখ সবাই মিলে ওনারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে কারণ মোদিজি জিতলেই আমাদের লাভ হইব এডিসির লাভ হইব ঠিক আছে তাহলে বাড়ির সবাইকে কইেন 12 তারিখ ভোট দিতে কারণ অন্যরা ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করে লাভ নেই কারণ এডিসিতে এবার বিজেপি সরকার আইব কিন্তু সরকার বিজেপি হইলো কিন্তু আমরা যদি আমরা ক্যান্ডিডেট না জিতাইতে পারি লাভ কি কোনো লাভ নেই এই কারণে আমাদের ক্যান্ডিডেট আমরা জিতাইতে আরো দিছি কোনো লাভ নাই এডিসির জায়গাতেই পড়ে রয়েছে তো এবার আমরা অ্যালায়েন্সে না গিয়ে আমরা নিজেরা ক্যান্ডিডেট দিছি তো সবাই বিপুল ভোটে ওনাদের জয়যুক্ত করতে হবে তো আপনারা বাড়ির সবাই কোয়েন যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেশ দেববর্মার যেমন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা যায় সবাই সকালবেলা গিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিবে পাইছেন নি বাড়িতে ভাতাটা তো পায়নি কেউ ভাতা পাইছেন না কেউ তারা খুব দুঃখ রিক্সা চালায় পোলাপানে মানুষ नों रेशन कार्ड ताम बुंते तो दो ओके अब ते सुविधा लासा मार मान दं ना पाइसे सेजे ओके बुंदिन बादारो एने जमा दोखा পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেশ দেববর্মার বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে ঠিক আছে তারপরে ভোটের পরে আপনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সুযোগ সুবিধা কিছু থাকলে চেষ্টা তো 100% করব
মান রে মাগে বিজয় পে জিন্দাবাদ 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 পড়ে জন্য পড়ে জিন্দাবাদ 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 মানে রাজে দেবরুনা কবাং বুড়াই পাইরে দে পাইরে দে আনে 12 তারিখ পদ্মপুরা বুট রুই রাজে দেবরুনা কবাং বুড়াই পাইরে দে পাইরে দে রাজে দেবরুনা কবাং বুড়াই পাইরে দে পাইরে দে মানে প্লান পর জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মানে প্লান পর জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ 12 তারিখ পদ্মপুরা বুট রুই রাজে দেবরুনা কবাং বুড়াই পাইরে দে পাইরে দে জাতি জাতি দফা দফা হানি শানের অনেক কাছে বড় বুট করে ভোট করে জাতি জাতি দফা দফা হানি কাবুই ফুনের অনেক কাছে বড় বুট তার দে তার দে হানি কাছে বড় বুট করে ভোট করে দেবরা মথা করে খা দেবরা মথা পাই থাং গা জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে जोंनो दुरतु दुर केम्पिं खेमिनि सिनि पुनो थागुर पारा रबेश्वर बिसि कलायो सिनि अरो जों फुंनि सिमिं जों केम्पिं खालायलायखा जोङो केम्पिंनि बिसिं दै साइमाखा तामनि बागै हिंके सिनि बर' रक बेलाय खातों खाजा ताकलाय एदिसि सब मारिगो एदिसि हाबांनो स्राम सुक सनाय हिनि बर'गो खातों खाजा दंजाक तै बुदना बागै बर'क प्रस्तुत दंजाक तै दिनखन ना सिंगिसि बर'क ताबो माने एकदम दलायजाक बुदना बागै जेने 12 तारिख फायखांके खातों खाजाखाय बुदना हिनै बर'नि आं बर'नि खातों खाजा नुगै बेलायखाय हामजाखाति ता तिनिनि बिसिं अब बिसि काइबसक नु खंग बाहायके प्रचार खालायजागि दं ताबो प्राय जों 15-16 नुखुङै दंखा जों जे प्रचार खायमे आमाय अब के ब बिसि खालाय अमो बहायनो जेने रबेश्वर बिसि पुनो थागुरपारा कन्स्टिट्युएन्सि इंखाय सिनि मान्दै पुलनपुर विधानसभा इंखाय सिनि विधानसभा मान्दै जावने मान्दै 11 मान्दै अबनि अब पाइमानि यागलो दुरतु ताइ तिनिनि सालाव ताइ बर जागाव खालायजाक नाय जों अबनि यागलो इंखाय जों यां सिनि दागारजला साइड थानाय आमा हायके जों वानसुक लायजाक अर पाइमानि यागलो इंखाय जों दागारजला साइड थानाय और वो जे ताबक मान्दै पुलिनपुरनि बिसिंग बीजेपी बदलनि बखाक्तै बुसुक जरतै बररकनि बीजेपीनि प्रति तान दं बबाहायके नों नुखा दुरतु दुर प्रोग्राम खालायमानि यागलो नायदि जों आं द आबो मियाबो साव ताइ तिनि बाव सानाय जों जे कैंडिडेट डिक्लेयार माने यागलो बा मोनसे सिगां न बासिनि इलेक्शन डिक्लेयार यासिनि सिगां न ताकलायनि सिनि बीजेपीनि जे हावा सारा दुनिया बा सारा त्रिपुरावन जों सिनि हावा बेलै के काहामंजा आबन बागनो लुकरक बा सिनि कुंथाय बारारक सिनि हासनि त्रिपुरा सारक बेलैखाय बीजेपी हाबां न एदिसि उसरामना बागै प्राय रेडिं लायजाक तामनि बे हिंके बिगत 5 बोसोर सिनि एदिसि हाबां जा सालंनाय रक बंनि जे त्रिपुरा सारंनि कलमति बाय बुट नावै बंनि कक काहाम खानातक ताइ बंनि मुक्ति खेबै इमोशनल ब्लैकमेल खाय त्रिपुरा सारंनि बुट दान खायमाने आ कमिटमेन्ट बरक कायसाफोनो बरक पुरन खायमालिया आबन नरक नंग मिडियान बिसिंति नरक मुखना जागा जागा नरक तिसाखाना आबन बागै बंनि कमिटमेन्ट बरक कायसाफोनो त्रिपुरा सारंनि नग नग थाङै रना तंमानि कायसाफोनो बुसुगिया आबागै ताकलाय हिंके जों जतनि थाने नां साइमाखा अ केम्पिंनि बिसिंति साइमाखा सिनि त्रिपुरा सारंनि ब्लाइ माया गोनां ताकलाय बीजेपीनि न बुट दुइ बरक बीजेपीनो हाबां सारामनाय हिनै बरक प्रसेस दं 12 तारिख पद्मपुरा बुट रुई राजे देबरुना कबां बुड़ाई पाइरे दे 12 तारिख पद्मपुरा बुट रुई राजे देबरुना कबां बुड़ाई पाइरे दे ओ बुकुक्सा खरा दे पद्मपुरा बुट दे ओ ताकुक्सा खरा दे बीजेपी नो बुट दे ओ ताकुक्सा खरा दे बीजेपी वो बुट दे पारा सालायजा बीजेपी फाइजा पारा सालायजा बीजेपी फाइजा दुगान पारा सालायजा बीजेपी फाइजा सुरजपुरा सालायजा बीजेपी फाइजा माने पुलन पर राजे देबरुना कबां बुड़ाई पाइरे दे kami lama kaham tei kaham dori kaham man raje debruna kebang burai paire de 12 tarik pondobura rane bagi raje debruna kebang burai paire de jati dofa ani ha phalera ne kacha bana bhut kuroi jati tibra moda kuroi jati dofa ani kabai buru rono kacha bana butar de jati dofa ani khai gari kaham kai guri rono kacha bana butar de jati himi dofa ani kabai puchhe rono kacha bana bhut kuroi sula mane pulan bor dina sula mane pulan bor dina sula mane pulan bor dina Raje Debruna Jinabad
देब्रमा जिन्दाबाद 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 12 तारिख फाइजे 12 तारिख राजेश देब्रमा पद बुवार भोट हुई कपलाई खलाइ खलाइ दे 12 तारिख पद बुवार भोट हुई राजेश देब्रमा कबाङ गुडै पाइर दे जग्गा जग्गा लामा काम दडी खाइ माने बगेर राजेश देब्रमा कबाङ गुडै पाइर दे दफा दफा जाति जाति हुने कामले हुने काट्छ बना बुझ्यो जाति दफा दफा हुने सरकारी काम काय गुरुने काट्छ बना बुझ्यो बुट करे